Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Rulaine Camarillo. Good morning, Pastor. Sayo sa Kabuntagon, kita nakihinabi sa mga tao nga gidihugan og kaalam alang sa pag-ugmad sa atong espiritual nga aspeto sa kinabuhi. Pagkaon ni mong brain, magunoon na kag mayo, mo produce gina o kining nabuwan is mayong panglawas. Yes. 4 days after sa pag-hit gyud sa Pablo, ang mga churches nga wala maapektuhan, niadto gyud ayon ni-respond. Ang angayan mahimong impact sa usa ka church diha sa community ang ikauswag sa kinabuhi sa mga tao. Dili lamang sa pag-uswag nga ekonomika, kundi pag-uswag sa ilang moral nga pagbaruganan. Actually, din sa to sa Pilipinas, medyo less known siya or maybe unknown sa uban. Yes. Pero sa uban nga mga dapit nga ang kabalong inguna na gid ang trust services nga programa is very well known. Malipayon ta kanunay mo na gusto sa Ginoo pero ang atong kaaway opposite ang iyaha. Ngadto na sa uban, neglected sila. So diri siguro kumuduol sila sa ato, dili nato sila mag-neglect, matagaan nato sila panahon. Ma-feel ni mo ilang i-feel. Yes. Kaya ang edad sa tao, maro na magpatigulang niya. Okay? So ako, I am 73 years old, but I don't feel I am 73. Mauna na siyang imong giingon, no? We manage our time, i-balance na to. No? There should be balance always. Okay. Kanig yung verse nga probably one of my favorite verses. Kiningingon nga remember your Creator in the days of your youth. Yay. Kailang magbuhat ta sa iyang kabubuton, dayon malipay ang mga tao nga imong gitrabahoan, nga imo sila maserbisyuhan. Dili lang kay napili nga Pangulo, kundi mubuhat gid sila ingon nga mga pinyalan sa bulaton sa Ginoo. Wow. Nga ang mabidirin, mugahin yung time. Yes. Sa matag simana nga mag-autogyud sa palibot. Wow. I-share nila si Jesus, sumala sila ni bawaan. Ang atong mga kaigsunan dito sa Iloilo, mabtikon, makugi, mapisan sa... Ang sa akin lang, gusto ko maglingkod sa Panginoon. We should always aim to live longer. Good health is dependent upon good habit and good diet. Don't expect anything if you are not doing something. Ang among tambag sa mga Ipukaw ginikanan kita is sa mga tupiko just to love their nga undanon. children. Okay. Give Mga them pahinumdom time, the nga sa character of kinabuhi God atong in one gikinahanglan word. But this ang word pag-amuma sa atong includes Ginoo. a lot of aspect. Mga pahimangno Yes. And I will describe uban that. sa pag-awhag nga sa is kanunay love. kita mahimong andam sa tanang panahon. Ang mga ministro nga maoy nagsilbing pampadasig sa matag usa. Ang usa ka tawo sukad nga magduda siya sa pulong sa Ginoo. Dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon, among kitagaan og pagtagad ang mga kabataan nga adunay talento nga gihatag sa Ginoo diha kanila. Atong i-welcome si Miss Jade Casanos para sa iyang talagsaong talento. The Widow of Nain. It was a long night, sitting beside my only son's bed, praying that God would spare his life. He was my only son, and being a widow, my only hope for my old age. Without him, I would have no means of support. I would be vulnerable, a target to those who preyed upon the defenseless. I prayed that God would spare my only son, the way he spared Sarah when Abram, in obedience to God's command, prepared to sacrifice him. I listened in the darkness as my son struggled to breath. As his breaths became more shallow, fewer, then ceased, I called out, "My God! My God! Why have you forsaken me?" My cries pierced the night and brought my neighbors. By dawn's light, the entire town knew. I had become like Numai, a childless widow. And like her, I had no daughter-in-law who would care for me. I was alone, so alone. As 6 strong men carried my son's body to the gates of Nain, a man named Jesus stopped the procession. "Don't cry," he said, gently touching my shoulder with one hand as he reached out to the coffin with his other. "Young man, I tell you, get up." Hope flared to life. My son sat up and began to speak.
His power is made perfect in weakness. The pallbearers set the coffin down, and Jesus helped my son rise. As their arms wrapped around each other, the mourning of the crowd turned to joy. They glorified God, saying, "A great prophet has risen among us, and God has visited his people." My son, who was dead, was now alive. I wept tears of joy. I poured out my thanks to God. Truly, our God is a God of power and compassion. Those who hope in him will never be ashamed.